Welcome back to my YouTube channel! Oh, wala na. Pagod ka na, di. May referee na po tayo, ha? Good job, di. Good job. Yeah, yun lang. Yun lang. Ten seconds. Ayos. Ay, sayang. Good. Good job. 6. Galing. Only for 2. So, Sayang. 3. Ay, sayang. Foul. Basket. Ay, sayang. 2 seconds remaining. Ay, di. Dapat Tandaan niyo po, pag foul counted, walang free throw. One minute, 40 seconds. 2 points. Kinuha. Two points. sayang. Good job. Ay, sayang. Pinasa ay 25. Para sa 25, 50 na ending. Libre ka na. Uy, pag-ikaw na pepe. 2 points. High looper man. 19. Pinasa, binalik ulit. Kabila. The shooter.
Byron. Aubrey. Teardrop. Uy! Short lang. Kanya pa rin. Uy! Power moves. Dalawa na ipit. Uy! Ganun. Malakas. Kay Curry. Counter tayo. Ano ba lang? Yan. Ding. Crossover. Pinasa. 16. 16. Teardrop ulit. Uy! Uy! High 19. Pumeke. Turn around. Stop. Uy! May counted tayo. Hintay tayo ang pair. Yan. Balik natin kay Sir Ding. Sir Ding. Libre. Wait lang daw. Set ulit. 25. Sir Ding. Sir Ding. Crossover. Crossover. Uy! Ay, sayang. Uy! Pumeke. 3. Drive. Pass number 3. Binalik. 19. Libre sa 3. Diretsong diretso. Mahina na ng konti. Kanino? Always. Sir Ding, kumeke. Pero tinira. Yes. Good job. Very good eh. Nakita Oh, sa utik Sir pa. Ding. Kitang-kita. Uy, tumagos ang pasa. 19. Kumeke. 19. Touch pass. Kuha niya ulit. Nice. Tandang pass sa gitna. Kanino? 3-3 ang laban. Oops! Uy, napunta pa kay Sir. Fade away! Kanya pa rin. Uy, gandang pektus. Sir Ding. 30. Ganda ng ball movement nila. Yun! Balls brought you by Oasis Water. Good. Gitna, 19. Yes, sir! Baba. Ibig sabihin, magandang pinapakita ng both teams sa kanilang defense. Okay. 93. Setting the play. Walang kumakat sa gitna. Nakuha na. 94. Tinira. Boarding. Short. Kanino? Kay Sir Ding. Sir Ding. Binawa. 3-3 ang laban. 4-3 ang laban. Pinasa ulit. 25. Kumeke. Oops. Crossover lang kay Sir Ding. Tinira na ba? Yes, sir. Uy! 30. 30. Minto. 19. 4-3. Kumeke. Uy! Ang gandang paso nun. Handling the ball. Dribbling. Finding his teammate. 25. Try for 3. Little bit short. District get the ball. 10 for 3. Short. 19 for 3. Straight, but hindi po B0. Lamang yung district na lang. Sakto. For 3. Uy, kanila pa rin. Yun, for 3. Yes, sir. Uy. 20 seconds. Naawa. Pero pumasok pa din. 4, 3, 2, 1. Time! Change! Kaninang bola? District. Ryan, nagpupunas muna ng kamay. Medyo, pa? Uy! Power move. Kanino? Idol Bautista. Yes, sir! Trumay na ng 3. Mamaya, diretso na yan. Jamorant, nakuha ang rebound. 8. Kobe Bryant. Uy, wala. Kanino? Sa Oasis. Sumagasa sa gitna. Kanya pa rin. Pumunta kay Ryan. Wala. Kanino? Kay Ryan pa rin. Uy! Hindi na-anticipate yung touch pass tayo. And short. Libre. Yes, sir. 45 seconds. Number 25. Dino-double team. Dino-double team. Oops. Meron tayo. 15. Humingi ng pasa. Pwede ba? Uy! Nagkagulo tayo ng pasa. Pass break. Nabitawan. Spot-spot lang. Sir Ding. Uy! Kanila na. Nice turn naman. Oh! Meron tayo. Sir Bautista. 11. Kabila. Jamoran. Short. Ryan. Bababa. Tuloy. Wala. Bautista. Counter. Foul tayo.
Pwede na nilabas kay Idol. Uy! Mating back na. 2 points. 6 seconds. Okay. Third tennis. Baba daw sa gitna. Uy! May ego na hina lang. Sorry naman daw. Ito kay Ryle. Ilang. Nice pass! Oh. Libre sa 3. And yes sir! Kanina, 25. 25, dino-double team. 25, dino-double team. Ops. Raran, sa gitna. Sir Dennis, for 3. Short. Kanino? Ops. Nilabas. Hesi. Jump shot ni Sir Ryan. Wala. Uy. Naipasa pa nga. Number 11. Dennis, struggle. Up. Kanino? Anong tawag? Gitna. Brian, Mr. Bakpa. You? 25, baba daw. Si Ray kasi nagpapataan, ha? Ryan. Meron tayo. Foul. Tukod sa list. Side. Short pa. Unahan niya kasi yung bolo, eh. 25, tuloy-tuloy. Pinasa 15. May foul tayo. Villa 18 versus Desert Ballers. Good! Pass break. Foul! Sumabit si Sir Ryan. Okay, 2 minutes 20 seconds. Jamaron. Nilabas sa 11 for 3, diretso. Malakas naman, pero kanya pa rin. Idol. Bautista, tinitingnan ng mga kampe. Tuloy-tuloy na. Yes, sir. Uy! Sayang. This is 25. Basket. 20, 29. 1 minute. Mag-ready na. 1 minute na lang. Uy! Napeke ako dun sa... Yes, sir! 3 points! Villa 18 versus Desert Ballers. Villa ang malakas sa idol namin. Brought you by Qatar Oasis. Shout out nga pala sa lakay ng Qatar. Kay JJJJJJ. Oh, wala. Wala pa warm-up. For 3. Wala. Sir Daniel ball. Okay, settle lang. Ay, Chio. Yes, sir! May pasa pa. Hindi, yan yung laro ng death. Okay. Dunk. Pass. Makita na si... Wala. Sir Daniel. Namis ang isa't isa. For 3. Shot. Kanino? Bila pa rin. Bila 18. Yeah! Paturun pa yung Bila 18, ha? Counter! Meron tayong JBC, yung mga nagugutom, yung mga nanonood, o yung mga player na medyo hanggang dyan, may JBC tayo dito, ha? May merienda tayo dito. Tayong turon, dinugo. Okay? Punta lang kayo sa mga tikoy, dinuguan, turon, JBC. Kung nagugutom lang kayo, ha? Punta lang kayo dito. Isko! Ballers, Buds, ST, tuloy-tuloy, Buds, pinasa kay Tony Lee, the high leaper, Buds, wala. Uy, tumulas, sorry. Yun. Babawiin yung sa press. Uy! Hesitate. Kanino? Yes, sir! Favor of Desert Ballers, Tony Lee. Pinasa kay Wency kay Aquino, dribble, crossover, labas ulit, binalik kay Wency for 2, yes sir! Bounce pass. So Daniel, struggle sa ilalim, labas muna raw, pasa sa labas. Drive, kinaliwa, short lang, kanino? Bilat, pinasa na, the high jumper, yes sir, basket. Tuloy-tuloy, kanino? Bilat, sa Daniel, tuloy-tuloy, yes.
Tinira na, yes. May bawi ka agad. For 3, yun na. Kay Wensi fading away, using the glass. 57, stop and pop. Yes, sir. 14-12, favor sa Desert Ballers, 3 minutes and 5 seconds. Aquino, nahanapan ng play si Wensi. Wensi, pumunta sa gitna. The shooter man. Yes, sir. Naku po. 57, ginamitan pa na. Same ball. For 3, shot. Kanina, I went. Ray, touch pass. Oops. Oh. Good. Walang hatol. Ray. Yes, sir. The jump man. Short. Kanina. Desert Ballers. Crossovering. Touch pass kay Wensi. Favorite. Kanina. Tony Lee. Uy! Sayang. Tutuloy na ba? Tinuloy na. Yes, sir. Uy! Buds, tuloy-tuloy. Pinasa kay Aquino, pinasa kay Wensi. Kay Buds pala. Yes, sir. Bila 18, 57. The shooter. Piso-piso lang. Yes, sir. Uy! Nabate. Sorry. Aquino, nakagawang bola. Tabi lang. Behind the back. Set lang. Kanina. Wensi tayo. Wensi for 3. Tatakbo pa yan. Pero, walo. For 3. Short. Kanino, kabila ka. 15 seconds. Wensi. Dumiretso. Using the glass. 4. Aquino. Na-steal. Natin, the district. Short. Ang wala, sardan yan. Sa lagar ng ibang na. Diba? Uy, nag-drop pass pa. Iyon. Wensi. Finger roll. Drop. Na-steal. Aquino. Turn around. Uy! Sa big man. Contact. May pasabit pa. Ay, malakas. Miss Aquino dun. Uy! Sir Daniel. Yes, sir! Seconds pa. Aquino. Pumete. Using the glass. Wala. Kaninang bola. Sir Daniel. Pinasa sa... Uy! Kanina. Boom! Short. Kaninang bola. Kanila pa rin. Oh! Steal! Naliup. Lopez. Power move. Oops. Alley pass sa big man. You know. Oh, hindi. Up. Kanina. Steal. Desert Ballers pa rin. Wala. Tuloy-tuloy ba? Number 15. Gordy. Pinasa kay Wensi. Pinasa big man. Big man. Wala. Kanina. Kay Wensi. Okay, sa Daniel. Sa Daniel. Gitna. Kumat. Yun na. Sayang. Uy, Uy! Nagwapo. Uy, kumenge. Kay Wensi pala. Wala kay... Yun, oh. Easy. For 3. Yes, sir. Wala. Pero diretso. Tuloy-tuloy. Pinasa kay Tony Lee. Wala pa din. For 3 points. Diretso. Shot. Isang lang yung... Uy! May fight tayo. Same ball. Wensi, wala. Bilangin. Uy! Aquino. Wala. Kay Wensi. Yes. Mga sir, yung mga hindi pa nakakapagpalista na gusto magpalista para sa liga. Sa community. Ha? Mga gusto magpa-register. Ang liga, may registration tayo. Lapit lang kayo sa mesa para maklika ka. Namba. Yes! Uy! Sayang! Isa pa! Ubos! Okay, dito sa... Okay. May 3... Yes, sir. 57. Kick out. Ayan na. Libre sa 3. Idol! Yes, sir. Uy! Diretso! Kanino? Desert Ballers. Oops! Yes, kanina. Wensi. Tony Lee. Set lang daw. Tony Lee. Yan! Diretso. Yes, sir. Uy! Sayang. Oops!
Di ba? Pinasa. Tony for 3 shot. So Daniel. Yun na. Glorious! Oops! Okay. Papi H versus District Kapal. Thank you. Point ka, right? Yeah. You point ka. You don't go in who point ka. Change na, ha? Just tell Abi or Jay. Yun o. Number 8. Passing to number 8 again. Number 8 to Arvin. Arvin to my step. Stand down. Pinasa. Number 8. Passing to Arana. Last time. Binabantay na Arvin. Bautista sa my step. Nakuha ni Boss Mark. Sana, ipasa. Pasok to Boss Mark. Balik kay Arvin. To Alfred, sinira sa press. Lampas. Number 30. Perimeter shot, wala. Rebound by Arvin. Bautista para sa press. Kumik. Inasa kay Alfred, sinira sa press. Wala pa rin. Bautista to number 34. Wala. Nakuha pa rin number 30. Wala pa rin. Boss Mark para sa ating Alfred Arvin. Open, titira yan. Kumig pa. Turn around. Passing to number 8. Number 8 again. Wala. Binali-balik. Foul. Sista. Binabantiyan Alfred. Number 94. Wala. Rebound by Alfred to number 1. Number 1. Perimeter shot. Wala. Number 20. Number 8. Nagbababa ng bola. Pinasa kay Alfred. Alfred. Kickball. Arvin. Passing to Alfred. Alfred tumira sa press. Wala. Number 30. Number 30. Dumukot. Dukot na dukot. Alfred to Arvin. Arvin to number 8. Number 8. Wala. Number 30. 3 minutes. 3 minutes. For 3. Wala. Arvin. Arvin to Alfred. Alfred to meron sa 3. Ayaw pa rin talaga Arvin. Alfred. Wala. You know, anticipated pass by Boss Mark. Number 8. Number 8. Tama yan. Score! Number 30 of the district. Number 1. Number 1 for 2. Sa naman, Rabuli. Alfred. Alfred to the smart. Back to Arvin. Arvin. Tumira sa 3. So, wala. Wala ka sa marunibang nun. Alam mo, 6-footer. Number 8. Number 8, wala pa rin. Hindi pagsabot. 2. Walang play. Passing to number 1, passing to Boss Mark. Boss Mark! Ay, sayang. Ibang may Bautista, nakakuha number 8. Number 8 to number 8 again! Ang dami number 8. Ayaw pa rin, Alfred. Nakakuha ng rebound, tumira. The board! Number 30 again, tumira sa 3. Alfred. Alfred to number 1. To Arvin. Grabe ang pasa yun. To number 8, number 8. Wala. Pista. Alhoop. Kelvin to Abe. Abe, pabor, for 2. Number 3, Marshall. Marshall. Foul. Number 8 again. Number 0, tinayuan lang. Ayun o. Nakuha ni Marshall ang bola. Yun lang. Tumapyus. Kelvin to Arvin. Arvin, slide step. Long for
Number 30 to number 8. Ayaw umawa. Rebound by number 20. Number 20. Nakakuha ni Ken. To Alfred. To Abe. Abe to Alfred. Lakas. Di kaya ng tawa. Isa na lang. 7 minutes and 40 seconds sa ating last second 2 minutes. 420. Marshall. Marshall to number 30. Benga. Number 1. 14. 20. To Alfred. Back to Alvin. Alvin to Abe. Abe to Kelvin. Kelvin to Alfred. Open sa 3. Penetration. Wala. 420. To Marshall. Tumito sa 3. Wala. Nakuha rin. Yoro. Lumawan. Number 30. Sa rebound. Offensive rebound. To Marshall. Yes. Wala. Rebound by Abe. Abe. Nagmamadali. Nangihingi sa Alfred ng bola. Pinasa sa number 1. Wala pa eh. Shot to number 30. Number 30. Kulang. Umit. Wala. Rebound. To Marshall. Ayaw. Ayos. Rebound rin to Marshall. Alvin. Alvin to number 1. Tumira sa 3. Ayaw. Rebound by Abe. Abe to Kelvin. Kelvin to Alvin. Sayang. Last touch. 10 ang lamang ng district. Alfred. Pinasa to Alvin. Kelvin to Abe. Abe. 100 shot. Nice shot to number 8. Number 8. Anticipated dapat niya. Marshall. Naga ng play. Pass number 420. Bogs. Bogs. Number 8 to Marshall. To number 1. Ball 2. Naghahandang papasahan. Bogs. Bogs. Umikot. Anticipated. Dive. Grabe naman din. Solo-solo. Kata pa ng rebound. Number 0. Wala. Bogs. Ganda naman ng yan, no? Number 1, Alfred, tumira sa 3. Ayaw talaga, ayaw pa talaga. Alfred. Number 1, to Arvin. Simpleng tira, ayaw talaga, Arvin. Number 32, Marshall. Marshall. To number 30. Number 30, for free. Wow. Nakuha ng number 0. Number 02, 420 volts. Volts, sumunod sa 3. Ayaw, bubang by Arvin. Arvin, sumide step. Passing to Alfred. Alfred! Pumasok pa yung Ryan. Number 8. Number 8 to number 0. Number 0 to number 8. Pinabang kayo ni Alfred. Next game, Berkat versus Oasis. Next game. Number 30 to number 8. Number 8 pulang. Anticipated na naman yung pasa. Box to number 8. Solo. Para sa 3. Ayaw. Iban by number 30. Behind the pass. Behind the back. Pass to number 8. To Box to number 30. Wala. Number 0.